निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अगर हम इलेक्शन ना कराते तो दाग होता। हम इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का इनेकाद करेगा, ताहम इसके नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जमातों को अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है। लसबेला में जाम के मुकाबले में अगर गैर मारूफ आदमी इलेक्शन जीत जाए तो ये बड़ी बात होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि पाकिस्तान की तामीर नो हो रही है। हमने जो काम शुरू किया था, जो पॉलिसियां बनाई थी, उसके दूररस नताइज निकले। मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन 2.5 साल के बाद हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमें पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि एक बार फिर मौका देने पर लाहौर हाई कोर्ट बार का शुक्रगुजार हूं। कहा जाता है कि जो कातिल होता है वो हमेशा जय बकुआ पर वापस लौटता है, मगर इस लाहौर हाई कोर्ट में हमारी 2 मजलूम मुतासरा नस्लें इंसाफ मांगने के लिए आती रही। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहरानों से निकाला है। शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पीपल्स पार्टी एक जद्दोजहद का नाम है। आसिफ जरदारी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। आईने पाकिस्तान को हमने असल सूरत में बहाल किया। पीपल्स पार्टी किसान अक़लियती बरादरी के लिए मशअल राह है। वालदा उस्मान डार के इल्जाम पर ख्वाजा आसिफ और पंजाब पुलिस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वफा मेरी सियासी शनाख्त है, मैंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, हमेशा अपने मुखालिफिन के साथ जातियात की नहीं बल्कि सियासी जंग लड़ी। मजीद कहा, मैं अपने मुखालिफिन के साथ उसूलों की जंग लड़ता हूँ और उनके बुजुर्गों और अहले खाना का एहतराम करता हूँ। मैंने मुशर्रफ और इमरानी अदवार में 2 दफा 6-6 माह कैद काटी, दोनों दफा रिहा हुआ और अपनी क़यादत के साथ रिश्ते की हुर्मत का पास रखा। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुलजिमों के नाम शामिल हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और तफ्तीशी अफसर वकारुल हसन के हमरा रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया।
इलेक्शन कमीशन ने काबीना डिवीजन को हिदायत की है कि आहत चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है कि दरखास्त गुजार की दरखास्त दुरुस्त है। आहत चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे और वो अभी भी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान विफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का अजरा शुरू कर दिया। मुल्क भर के आर और दफातर में पब्लिक नोटिस लगा दिए गए। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी का अजरा किया जा रहा है। खातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का अजरा भी शुरू कर दिया गया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुतालिका आरओ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 100 रुपए फीस अदा करके हासिल किए जा सकते हैं और कागजात नामजदगी 20 या 22 दिसंबर मुतालिका आरओ ऑफिस में जमा कराना होंगे। सियासी जमातें 22 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त मुतालिका आरओ ऑफिस को फराहम करें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज उठा दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी शिफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई हल्के जेहलम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए। 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त रखी गई है। पीटीआई वकील शुएब शाहीन ने कहा है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई से जेल में टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत की इजाजत दी जाए। शुएब शाहीन ने कहा कि अडयाला जेल हुकाम हमें दस्तावेजात के साथ अंदर जाने नहीं देते। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि यह मामला हमसे मुताल्लिक नहीं। शुएब शाहीन ने कहा यह मामला साफ शफाफ इलेक्शन का है, आप सुन सकते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब तो आपका चेयरमैन कोई और है, फिर मुशावरत किससे करनी है। शुएब शाहीन ने कहा कि बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, उनके बगैर टिकट नहीं दे सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरखास्त दे दें, इस पर मुनासिब हुक्म देंगे। पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सनम जावेद के वालिद ने बताया कि सनम जावेद लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त पीपी 150 से कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। सनम जावेद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल होंगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुताल्लिका दस्तावेजात इकट्ठी कर रहे हैं। सनम जावेद के वालिद का मजीद कहना था कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी हासिल करूंगा। पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी और खातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क में गैस कम है और डिमांड ज्यादा है, इसलिए खाने के वक्त गैस फराहमी तरजीह है। गैर मयारी सिलेंडर और एलपीजी गैस के लीकेज हादसात की वजूहात हैं। गैस सेफ्टी पर पिछले साल से मुहिम चला रहे हैं। गैस सिलेंडर को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि मार्केट में मिलने वाले छोटे सिलेंडर गैर मयारी होते हैं। जहां गैर मयारी सिलेंडर बनते हैं वहां हम कार्रवाई करते हैं। इसराइली फौज ने 2 रोज के दौरान गजा में हमास के साथ झड़प में अपने 7 अहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी।
टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक फौजी तर्जुमान ने बताया कि पीर के रोज झड़प में गजा के शुमाली और जनूबी इलाके में एक एक अहलकार मारे गए, जबकि खान यूनस में इतवार की शब 5 अहलकार हलाक हो गए थे। मजीद कहा कि इतवार की शब झड़प में 4 इसराइली फौजी मौका पर ही हलाक हो गए थे, जबकि एक ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इस तरह जमीनी कार्रवाइयों के दौरान मारे गए फौजियों की मजमूई तादाद 129 हो गई। हमास के इसराइल पर 7 अक्टूबर पर किए गए हमले में 1000 से ज्यादा इसराइली फौजियों की अमवात 129 हलाकतों के अलावा है। चीन के शुमाल मगरबी इलाके में 6.2 शिद्दत के जल्जले से 116 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के 2 शुमाल मगरबी सूबों गांसू और शंघाई में आने वाले 6.1 शिद्दत के जल्जले से 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। जल्जला पिमा मरकज का कहना है कि जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर थी और उसका मरकज लैनजू के जुनूब में मगरिब में वाक़िया 102 किलोमीटर दूर था। जल्जले से मुतासरा इलाकों में मनफी दर्जा हरारत के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। हुक्काम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाब रियाज ने बताया कि 17 रुकनी टी20 स्क्वाड में कप्तान शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, आजम खान, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। वहाब रियाज ने बताया कि शादाब हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से इंजरी की वजह से वो स्क्वाड में शामिल नहीं। फुटबॉल के मैदान में बेशुमार रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैदान से बाहर भी अपने हरीफों को पीछे छोड़ते हुए एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 5 बार बैलन डी और अवार्ड जीतने और कई चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेट की दुनिया में भी अपने हरीफों को शिकस्त दे दी। गूगल ने गुज़श्ता दिनों अपने 25 साल मुकम्मल होने पर एक्स पर अब तक सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लम्हात के मजमूए की एक वीडियो पोस्ट की। गूगल के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गूगल की तारीख में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट का एजाज हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा करने वाले फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख के महंगे तरीन क्रिकेटर बन गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की मारूफ फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख भारतीय रुपयों यानी अमरीकी डॉलर में 2,97,000 में खरीदा है। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा मनसा मलिक ने अपने जिस्म पर टैटू की नुमाइश करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हाल ही में मनसा मलिक ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी दिलकश तस्वीर शेयर की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। जहां मनसा मलिक के हुस्न में गर्विदा मद्दाह उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं चंद मद्दाहों ने अदाकारा की कमर पर सांप से मुशाहबत रखता टैटू देखकर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बना डाला। फिल्म स्टार रीमा खान की मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात में आसिम जमील के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। रीमा खान ने हाल ही में मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और साथ ही कैप्शन में एक नोट भी लिखा। अदाकारा ने लिखा कि मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब से उनके बेटे आसिम जमील के इंतकाल पर ताज़ियत करने के लिए मुलाकात की।
مزید کہا کہ اس ملاقات کے دوران مولانا صاحب اور ان کے اہل خانہ نے مجھے جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور اللہ کی مرضی پر پاکستان فلم ایمان علی راضی ہونا چاہیے۔ انڈسٹری کی اداکارہ اور ماڈل ایمان علی نے خوبصورت انداز میں ریمپ واک کر کے تمام حسیناؤں پر بازی لے گئی۔ انڈسٹری کی اداکارہ اور ماڈل ایمان علی خوبصورت انداز میں ریمپ واک کر کے تمام حسیناؤں پر بازی لے گئیں۔ فیشن ویک میں جہاں ملک بھر سے 9 ڈیزائنرز نے اپنے عروسی جوڑوں کی نمائش کی، وہیں پاکستانی حسیناؤں نے بھی اپنے حسن کے ایسے جلوے بکھیرے کہ ہر کوئی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ 3 دن تک مسلسل جہاں حسینائیں عروسی جوڑوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی نظر آئیں، وہیں فیشن ویک کے تیسرے اور اختتامی دن ماڈل و اداکارہ ایمان علی نے ریمپ پر جلوہ گر ہو کر مداحوں اور فیشن کے متوالوں کے دل جیت لیے۔ معروف رائٹر خلیل الرحمان قمر کا کہنا ہے کہ ماہرہ خان سے ناراض نہیں، تاہم انہوں نے جو کیا اس سے نفرت ہے۔ ناراضی ختم ہو جاتی ہے، نفرت نہیں۔ نفرت ختم کرنے کے لیے ماہرہ خان کا معافی مانگنا ضروری ہے۔ مزید کہا کہ اداکارہ عائزہ خان کے بعد اگر کسی کا احترام کیا تو وہ ماہرہ خان تھیں۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو ماہرہ فون کر کے مجھ سے وضاحت مانگ سکتی تھیں، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے نگران وزیر اعظم کی، جن کا کہنا ہے کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے تو داغ ہوتا۔ ہم الیکشن کرائیں گے اور الیکشن کمیشن الیکشن کا انعقاد کرے گا، تاہم اس کے نتیجے پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ جماعتوں کو اپنے ووٹرز کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ لسبیلا میں جام کے مقابلے میں اگر غیر معروف آدمی الیکشن جیت جائے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ باپ الیکٹریکل تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، صرف نام نیا آیا تھا۔ بلوچستان میں الیکشن کے حوالے سے ہر حلقے سے متعلق پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ ہر حلقے میں لوگ ہیں، ان کے اثرات ہیں، اور لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں گے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کے داغدار اور غیر داغدار ہونے کے حوالے سے باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ اگر ہم الیکشن نہ کراتے تو داغ ہوتا۔ ہم الیکشن کرائیں گے اور الیکشن کمیشن الیکشن کا انعقاد کرے گا۔ بالکل نارمل پروسیس ہے۔ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین چکن کو ہار پہناتے ہیں، اور پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ 2017 میں ملک اچھا چل رہا تھا، لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تعمیر نو ہو رہی ہے۔ ہم نے جو کام شروع کیا تھا، جو پالیسیاں بنائی تھیں، اس کے دور رس نتائج نکلے۔ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، گروتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن 2.5 سال کے بعد ہماری حکومت ختم کر دی گئی۔ والدہ عثمان ڈار کے الزام پر خواجہ آصف اور پنجاب پولیس کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وفا میری سیاسی شناخت ہے، میں نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ ذاتیات کی نہیں بلکہ سیاسی جنگ لڑی۔ مزید کہا میں اپنے مخالفین کے ساتھ اصولوں کی جنگ لڑتا ہوں اور ان کے بزرگوں اور اہل خانہ کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے مشرف اور عمرانی ادوار میں 2 دفعہ 6 ماہ قید کاٹی، دونوں دفعہ رہا ہوا اور اپنی قیادت کے ساتھ رشتے کی حرمت کا پاس رکھا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میرے سیاسی مخالفین نے میری بیوی اور بیٹے کے خلاف مقدمے بنائے، انہوں نے کم از کم 3 درجن پیشیاں بھگتیں، میرے اہل خانہ کو نشانہ بنایا گیا۔ جو شخص ٹی وی پر بیٹھ کر اس لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے جس کی خوشامد کرتا تھا، اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ دوسری جانب پنجاب پولیس نے بھی والدہ عثمان ڈار پر تشدد کی تردید کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا۔ نیب راول پنڈی کی جانب سے دائر ریفرنس میں 2 ملزموں کے نام شامل ہیں۔
نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے تفتیشی افسر محسن ہارون اور تفتیشی افسر وقار الحسن کے ہمراہ ریفرنس دائر کیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہمیں پرانی روایتی سیاست کو دفن کرنا ہوگا۔ پرانی سیاست کریں گے تو جو بھی وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر موقع دینے پر لاہور ہائی کورٹ بار کا شکر گزار ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جائے وقوع پر واپس لوٹتا ہے، مگر اس لاہور ہائی کورٹ میں ہماری دو مظلوم متاثرہ نسلیں انصاف مانگنے کے لیے آتی رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو کہنا تھا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت تمام جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ صدر زرداری کے 12 سال پہلے بھیجے گئے ریفرنس پر سماعت ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اتنے سال بعد قائد عوام کو انصاف ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ جج صاحبان اپنے فیصلوں سے وہ داغ دھوئیں گے صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے، میرے خاندان اور میرے کارکنان کو انصاف دیں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک اور پتھر پر لکیر کھینچیں گے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس ملک میں سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اس ذاتی دشمنی میں سب سے بڑا کردار تھا۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کسی سے بات نہیں کروں گا، وہ کہتے تھے خودکشی کر لوں گا، چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ شاید اس وقت وہ جو دوسروں پر چوروں کا الزام لگاتے تھے وہ غلط تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے تب تک فرق نہیں پڑتا۔ پرانی سیاست کریں گے تو جو بھی وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا، معاشی مسائل سے نہیں نکل سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے۔ شہید بھٹو نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ پیپلز پارٹی ایک جدوجہد کا نام ہے۔ آصف زرداری نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دیے۔ آئین پاکستان کو ہم نے اصل صورت میں بحال کیا۔ پیپلز پارٹی کسان اقلیتی برادری کے لیے مشعل راہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ مجھے امید ہے عوام 8 فروری کو پیپلز پارٹی کے حق پہ فیصلہ دیں گے۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ملک واصف راں کو پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے کون وزیر اعظم ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی نے مزید کہا کہ ہم نے چور دروازے سے نہیں آنا۔ سرفراز بگٹی سمیت بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ امید کرتا ہوں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین کا آغاز 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش سے ہوگا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع کر دیا اور ملک بھر کے آر او دفاتر میں پبلک نوٹس لگا دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا اجرا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ امیدوار کاغذات نامزدگی متعلقہ آر او اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس سے لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 100 روپے فیس ادا کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کاغذات نامزدگی 20 تا 22 دسمبر متعلقہ آر او آفس میں جمع کرانا ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں 22 دسمبر تک مخصوص نشستوں کی امیدواروں کی ترجیحی فہرست متعلقہ آر او آفس کو فراہم کریں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 تا 30 دسمبر ہوگی اور اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے، جبکہ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 10 جنوری تک سنی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان میں حلقہ بندی چیلنج کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو الیکشن تاخیر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بلوچستان کے حلقہ پی پی 12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظر ثانی درخواست پر سماعت کی، جس دوران قائم مقام چیف جسٹس نے درخواست گزار سے مکالمہ کیا کہ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے، کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟
عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کابینہ ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ احد چیمہ کو مشیر کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے کہ درخواست گزار کی درخواست درست ہے۔ احد چیمہ سابق حکومت کا حصہ رہے ہیں اور وہ ابھی بھی الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق نگران وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر سماعت 21 دسمبر کو ہوگی۔ پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت کی اجازت دی جائے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اڈیالہ جیل حکام ہمیں دستاویزات کے ساتھ اندر نہیں جانے دیتے۔ ممبر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے کہا کہ یہ معاملہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ شعیب شاہین نے کہا یہ معاملہ صاف شفاف الیکشن کا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب تو آپ کا چیئرمین کوئی اور ہے، پھر مشاورت کس سے کرنی ہے؟ شعیب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہیں، ان کے بغیر ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ درخواست دے دیں، اس پر مناسب حکم دیں گے۔ پاکستان بار کونسل نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آبائی حلقے جہلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے۔ 13 لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی 1 نشست رکھی گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ ضلع راولپنڈی میں بھی نشستوں میں بھی عدم توازن دیکھنے میں آیا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی آبادی کے تناسب کے برخلاف قومی اسمبلی کی اضافی نشست شامل کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کا طرز عمل عام انتخابات کی سالمیت کے لیے سنگین شبہات کو جنم دیتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے طرز عمل سے ایسا انتخابی ماحول جنم لے رہا ہے جس میں شفافیت نظر نہیں آتی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید نے جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سنم جاوید کے والد نے بتایا کہ سنم جاوید لاہور سے صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گی۔ سنم جاوید پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے مد مقابل ہوں گی۔ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے متعلقہ دستاویزات اکٹھی کر رہے ہیں۔ سنم جاوید کے والد کا مزید کہنا تھا کہ سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی حاصل کروں گا، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گی اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گی۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک میں گیس کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس لیے کھانے کے وقت گیس فراہمی ترجیح ہے۔ ترجمان اوگرا نے کہا کہ غیر معیاری سلنڈر اور ایل پی جی گیس کی لیکیج حادثات کی وجوہات ہیں۔ گیس سیفٹی پر پچھلے سال سے مہم چلا رہے ہیں۔ گیس سلنڈر کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ مارکیٹ میں ملنے والے چھوٹے سلنڈر غیر معیاری ہوتے ہیں، جہاں غیر معیاری سلنڈر بنتے ہیں وہاں ہم کارروائی کرتے ہیں۔ اوگرا کی ویب سائٹ پر سلنڈر مینوفیکچررز کی فہرست موجود ہے۔ سلنڈر لیتے وقت اس کے مقررہ وزن کا خیال رکھیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے ندیم افضل چند کی، جنہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن کی بجائے صاف شفاف الیکشن چاہتی ہے۔ جو سرکاری لاڈلا بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کو عوامی لاڈلا بننا چاہیے۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی سب پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلی تھی، جس میں 18 ترمیم اور عوامی فلاح کے منصوبے تھے، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔
पीपल्स पार्टी तो चाहती है और कंपेन अपनी कर रही है चारों सूबों में भरपूर तरीके से। एक ही जमात है जो कंपेन कर रही है और एक ही जमात है जिसका मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नॉट सिलेक्शन। तो इस वक्त बाकी तो कोई लाडला है तो कोई विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ फेयर माहौल मिलना चाहिए सबको। और जो कोई भी सरकारी लाडला बनने की कोशिश कर रहा है उसको अवामी लाडला बनना चाहिए। नाम ले रहे हैं, कौन बन रहा है सरकारी लाडला? आप लाहौर में खड़े हैं, लाहौर वालों को ज़्यादा पता है कौन। इंशाल्लाह सब जमातों को साथ लेकर पहले भी चलने का तजर्बा रखती है कोलिशन गवर्नमेंट में, और कोलिशन गवर्नमेंट में जिसमें अमेंडमेंट्स की, जिसमें 18वीं तरमीम बहुत बड़ा एक समर है, जिसमें NFC वार्ड एक बहुत बड़ा समर है। ऐसी कोलिशन नहीं कि सिर्फ अपने केसेस बरी करवा ली और बाकी जाए अवाम बाढ़ में, ऐसी कोलिशन नहीं चाहिए। देखिए जी, हम हिस्सा अपने लिए थोड़ी मांगते हैं, हम तो सब जमातों के लिए मांगते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और सियासतदान आपस में बैठ के एक दूसरे को ताने दें, एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, किसी और को गाली भी ना पड़े। हम ये चाहते हैं किसी ना इदारे बदनाम हो, ना इस मुल्क की रियासत जो है उसके ऊपर कोई उंगली उठाए। पीपल्स पार्टी का ये मौका। देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो चाहती है और कंपेन अपनी कर रही है चारों सूबों में भरपूर तरीके से। एक ही जमात है जो कंपेन कर रही है और एक ही जमात है जिसका मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नॉट सिलेक्शन। तो इस वक्त बाकी तो कोई लाडला है तो कोई विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ फेयर माहौल मिलना चाहिए सबको। और जो कोई भी सरकारी लाडला बनने की कोशिश कर रहा है उसको अवामी लाडला बनना चाहिए। नाम ले रहे हैं, कौन बन रहा है सरकारी लाडला? आप लाहौर में खड़े हैं, लाहौर वालों को ज़्यादा पता है कौन। इंशाल्लाह सब जमातों को साथ लेकर पहले भी चलने का तजर्बा रखती है कोलिशन गवर्नमेंट में, और कोलिशन गवर्नमेंट में जिसमें अमेंडमेंट्स की, जिसमें 18वीं तरमीम बहुत बड़ा एक समर है, जिसमें NFC वार्ड एक बहुत बड़ा समर है। ऐसी कोलिशन नहीं कि सिर्फ अपने केसेस बरी करवा ली और बाकी जाए अवाम बाढ़ में, ऐसी कोलिशन नहीं चाहिए। देखिए जी, हम हिस्सा अपने लिए थोड़ी ही मांगते हैं, हम तो सब जमातों के लिए मांगते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और सियासतदान आपस में बैठ के एक दूसरे को ताने दें, एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, किसी और को गाली भी ना पड़े। हम ये चाहते हैं किसी ना इदारे बदनाम हो, ना इस मुल्क की रियासत जो है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर बुखारी ने कहा कि सोसाइटी में मुकालमे की तरवीज वक्त की अहम जरूरत है। तहकीक के बगैर उरूज और इर्तिका मुमकिन नहीं। मेहराब व मेंबर सोसाइटी का न्यूक्लियस हैं। समाज और सोसाइटी के मसाइल को खुतबात का मौजू बनाने की जरूरत है। खुतबात जुमा के मकामी आबादी पर असरात आज भी मुअस्सर और बेरपा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसल टाउन में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइश का आमद हुई। बिलावल भुट्टो ने नवीद चौधरी से उनकी अहलिया साजिदा नवीद के इंतकाल पर ताजियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवीद चौधरी के साहिबजादे अफरान नवीद से भी अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नवीद चौधरी की अहलिया के बुलंदी दर्जात और लवाहकीन के सब्र जमील की दुआ की। और नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि सूबा भर में तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली गई है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर ली हैं। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने चीफ ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि ताजिर बरादरी और अवाम हुकूमत पंजाब के साथ ताउन करें और आज खुद तजावुजात हटाएं। चीफ अफसरान ग्रैंड ऑपरेशन से कबल ताजिर बरादरी को एतमाद मिले। लाहौर समेत सूबा भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 24 घंटों बाद शुरू कर दिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट्स तजावुजात से पाक कॉरिडोर्स बनाने के लिए मुतालिका महकमों का ताउन भी हासिल करें। लोकल गवर्नमेंट्स पहले मरहले में मुंतखब सड़कों और चौराहों को तजावुजात से पाक करें। दूसरे मरहले में तजावुजात से पाक कॉरिडोर को पूरे शहर में फैलाया जाए। चीफ अफसरान इंतजामिया रेडी बानों और ठेलों मालकान को अज खुद तजावुजात हटाने के लिए कायल करें। तजावुजात के खिलाफ इस मुहिम में मजाहमत करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब को माहौलियाती आलूदगी और स्मोक से बचाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट का इनकलाबी इकदाम। शहर की सड़कों पर अब दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक रिक्शे जो ना धुआं छोड़ेंगे और ना ही बनेंगे स्मोक का सबब। इलेक्ट्रिक रिक्शे का पहला टेस्ट ड्राइव किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन हुसैन बहादुर अली शाह, डेप्यूटी सेक्रेटरी प्लानिंग नादिया शफीक, सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल सुल्तान, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन हमराह थे।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने इलेक्ट्रिक रिक्शे में खुद सफर करके उसकी अफादियत को चेक किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की। एलडीए टीमों ने हरबंसपुरा मोड़ मेन कैनाल रोड पर जेर तामीर स्ट्रक्चर को जुजवी तौर पर मस्मार कर दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। देखिए देखें, कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस हवाले से एलडीए टीमों ने शाहबाग, गुजरपुरा स्कीम और केनाल रोड के अतराफ में ऑपरेशन करके 2 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की है। एलडीए टीमों ने हरबंसपुरा मोड़ मेन केनाल रोड पर जेर तामीर स्ट्रक्चर को जुज़वी तौर पर मस्मार कर दिया है। इसी तरह केनाल रोड बिल मुकाबल सोजो वाटर पार्क में भी गैर कानूनी तामीर मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दी गई है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आशा मुताहिर का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडोन सहोत्रा की रिहाइश का आमद हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एडोन सहोत्रा से उनके वालिद बरकत सहोत्रा की वफात पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर ने सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मशावरती कन्वेंशन का इनकाद किया गया। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर अलियास ने कन्वेंशन में सदारत की। मुतादिद अजला से चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डेप्यूटी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और लोकल काउंसलर्स की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक हुई। रुकन कानून साज असम्बली अली शान सुनी, हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर मुजाहिद, साबिक चेयरमैन पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी अरशद नयाजी, इफ्तिखार रशीद, इम्तियाज शाहीन, फहीम फारूक, आमिर नईम और दीगर ने कन्वेंशन में शिरकत की। आईपीपी आज़ाद कश्मीर में रावला कोट से बड़ी तादाद में लोगों ने अरशद न्याजी की क़यादत में शमूलियत इख्तियार की। एसपी सिटी ऑपरेशंस की हिदायत पर एसएचओ शफीकाबाद फारूक आजम की टीम के हमरा कार्रवाई हुई। लाहौर की सड़कों पर वारदात करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी और 13 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। छोटी उम्र में बड़े बड़े कारनामे करने वाले 3 मुलजम शफीकाबाद पुलिस ने धर लिए। मुलजमान की अगर उम्रें देखी जाए तो 17 से 20 साल के दरमियान इनकी ये उम्रें हैं और ये बच्चे जो है वो लाहौर की सड़कों पर गन पॉइंट पर डकैती की वारदात और जबट्टा जैसी वारदात करते थे। ऐसा जो शफीकाबाद फारूक ने जो है वो, जिस तरह से फारूक आजम ने अपनी टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार किया, इनके कब्जा से असला भी बरामद किया गया है। जिस तरह से बात की जाए अगर वारदात की, तो वारदात के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुलजमान के कब्जा से 1,15,000 रुपए नकदी जबकि 13 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जब मेरी बात हुई थी एसएचओ से तो उनका कहना था कि मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर चलते रास्ते से जो है वो लोगों से गन पॉइंट पर वारदात करके फरार हो जाते थे। गिरफ्तार मुलजमान में अब्बास, उस्मान और दिलावर शामिल है, जबकि दौरान तफ्तीश मुलजमान का मुतादिद वारदातों का भी इंकशाफ हुआ है। इसी पर एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की शफीकाबाद पुलिस को शाबाश भी दी गई है। जबकि इन तीनों लड़कों ने जो है वो सिटी डिवीजन में खासकर लाहौर की सड़कें जो थी वहां पर डकैती की वारदात कर करके जो है वो शहरियों के नाक में दम कर रखा था। ये सिटी डिवीजन के अलावा लाहौर की सड़कों पर ये वारदात करते थे। आखिरकार ये लाहौर शफीकाबाद के इलाका में वारदात करने के लिए आए
اور ان کو SHO شفیق آباد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. اسی طرح سے شفیق آباد پولیس نے کارروائی کر کے شہر لاہور میں وارداتیں کرنے والا یہ 3 رکنی گروہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. اور یہ جس دن سے گرفتار کیا گیا ہے اسی دن سے لاہور میں خاص کر دیکھا جائے سٹی ڈویژن میں ڈکیتی کی واردات میں واضح کمی آئی ہے. جی وسیم، گرفتار ملزمان نے اب تک کتنی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے؟ دیکھیں 2 درجن سے زائد یہ ڈکیتی کی وارداتیں کر چکے ہیں اور یہ گن پوائنٹ پر وارداتیں کرتے تھے. تقریباً 24 سے زائد وارداتوں کا ان کا انکشاف ہے. یہ پہلے بھی جو ہے وہ جیل جا چکے تھے. جیل سے یہ واپس آ کر پھر انہوں نے اسلحہ اٹھایا، موٹر سائیکل اٹھائی اور گن پوائنٹ پر یہ وارداتیں کرنے لگے تھے. اور 2 درجن سے زائد وارداتوں کا انہوں نے انکشاف کیا ہے، جبکہ ان کے قبضہ سے 1,15,000 روپے نقد، 13 موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ 2 درجن سے زائد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے. جی، تربیت یافتہ ملزمان ہیں یہ، جیل کی ہوا کھانے کے باوجود بھی باز نہ آئے. بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا مالی سال 2023-24 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 35واں اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت چیئرمین PND افتخار علی سہو نے کی. لوکل گورنمنٹ سیکٹر کی 2 ترقیاتی سکیموں کے لیے مجموعی طور پر 3 ارب 43 کروڑ 60 لاکھ 40 ہزار کے فنڈز کی منظوری دی گئی. کمالیہ شہر میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے 1 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ 30 ہزار روپے جاری کیے گئے. اوکاڑا میں وسیع سیوریج سسٹم کے لیے 1 ارب 95 کروڑ 24 لاکھ 11 ہزار روپے جاری کیے گئے. اجلاس میں صوبائی سیکرٹری PND بورڈ مظفر خان سمیت چیف اکانومسٹ PND اور دیگر نے شرکت کی. ورلڈ پیس جرگہ پروگرام کی جانب سے اسلام آباد میں ایک پروکار تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کے تحت سندھ، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا سے ضلع ثوابی کی تقریب حلف برداری ہوئی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تیمور یوسف زئی کی اس رپورٹ میں. آج نیشنل لائبریری اسلام آباد کے اس پروکار تقریب میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ورلڈ پیس جرگہ پروگرام کے گروپس نے شرکت کی ہے. ورلڈ پیس جرگہ پروگرام صوبوں کے علاوہ اب ضلعی سطح پر کام کو فروغ دے رہی ہے، جس میں سندھ سے کراچی اور حیدرآباد شہر جبکہ خیبر پختونخوا سے ثوابی کی کیبنٹ تیار ہو چکی ہے. آج ان کی تقریب حلف برداری تھی اور شیلڈ تقسیم کیے گئے. یہ گروپس اپنے اپنے علاقوں میں فلاح و بہبود کے لیے تگ و دو شروع کریں گے. ورلڈ پیس جرگہ پروگرام کے چیئرمین ریات اللہ خان عرف خان بابا کا کہنا تھا، بارڈروں میں نے جس طرح جرگے بنائے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ KPK کا NOC آرمی چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کا میرے پاس موجود ہے. اسی طرح بلوچستان کا بھی بارڈروں کا سارا میں نے بارڈر میں امن قائم کیا. میں نے پاک فوج کے ساتھ یہ KPK بلوچستان میں جو جرگے کے مشران ہیں، جو قبائل ہیں، اس کو ایک شعور پیدا کہ پاک آرمی کا ساتھ دیں، کہ بانڈ لگائیں تو دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گے، دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، اسمگل بھی ختم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگ جب ہمارے پیج دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے مشکل ٹائم بارڈروں میں گزارا ہے. جرگہ جب انسان نیت کرتا ہے کہ میں ایک بڑے فیصلے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اوپر سے بہت بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو خدا کی فضل و کرم سے میں صرف اتنے نہیں بتاتا ہوں کہ جس دن ہم نے سوات میں ایک 1999 میں ایک NGO بنائے ہیں، فیمیل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، جس طرح کا میں نے مشکل ٹائم گزارا ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے. کہ مجھے میرے خاندان نے مجھے کہا کہ یہ کافر ہے، یہ NGO چلا رہا ہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، لیکن جب مشرف کا حکومت آ گیا نگران، جس طرح میں نے سوات میں ملکنڈ ڈویژن میں کام کیے، میں نے سوات اور ملکنڈ ڈویژن 600 لٹریسی اسکول میں اور میرے مسز نے چلائے. تو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے. ڈیری سیفٹی ٹیموں کی گجرات کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کی گئی. دودھ لانے والی گاڑیوں اور گوالوں کی چیکنگ کی گئی. ناکہ بندی کے دوران 50,000 لیٹر سے زائد دودھ کا معائنہ کیا گیا. 37 گوالوں اور دکانداروں کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. قدرتی فیٹ کی کمی پر 2800 لیٹر سے زائد مضر صحت دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا. موقع پر جدید ترین مشین لیکٹو سکین سے کیے گئے ٹیسٹ ناقص پائے جانے پر کارروائی کی گئی. دودھ میں پانی کی ملاوٹ سے قدرتی چکنائی کی کمی پائی گئی. غیر معیاری ملاوٹی دودھ ہوٹلز اور گھروں میں سپلائی کیا جانا تھا.
नाजरीन, अब बात करेंगे गजा की, जहां इसराइली फौज ने 2 रोज के दौरान गजा में हमास के साथ झड़प में अपने 7 एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक की है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक फौजी तर्जुमान ने बताया कि पीर के रोज झड़प में गजा के शुमाली और जनूबी इलाके में एक एक एहलकार मारा गया, जबकि खान यूनिस में इतवार की शब 5 एहलकार हलाक हो गए थे। मजीद कहा कि इतवार की शब झड़प में 4 इसराइली फौजी मौके पर ही हलाक हो गए थे, जबकि एक ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इस तरह जमीनी कार्रवाइयों के दौरान मारे गए फौजियों की मजमूई तादाद 129 हो गई। हमास के इसराइल पर 7 अक्टूबर पर किए गए हमले में 1000 से ज्यादा इसराइली फौजियों की अमवात 129 हलाकतों के अलावा हैं। चीन के शुमाल मगरबी इलाके में 6.2 शिद्दत के जलजले से 116 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के 2 शुमाल मगरबी सूबों गांसू और चंघाई में आने वाले 6.1 शिद्दत के जलजले से 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। जलजला पिमा मरकज का कहना है कि जलजले की गहराई 35 किलोमीटर थी और उसका मरकज लैंडयू के जुनूब मगरिब में 102 किलोमीटर दूर था। जलजले से मुतासरा इलाकों में मनफी दर्जा हरारत के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पीसीबी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाब रियाज ने बताया कि 17 रुकनी T20 स्क्वाड में कप्तान शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, आजम खान, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। वहाब रियाज ने बताया कि शादाब हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से इंजरी की वजह से वो स्क्वाड में शामिल नहीं है, जबकि मोहम्मद हारिस को आराम दिया गया है। ताहम शादाब 2 हफ्ते बाद बॉलिंग के लिए दस्तयाब होंगे। कई सालों से फुटबॉल के मैदान में बेशुमार रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैदान से भी बाहर अपने हरीफों को पीछे छोड़ते हुए एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। 5 बार बैलन डी'ओर अवार्ड जीतने और कई चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेट की दुनिया में भी अपने हरीफों को शिकस्त दे दी। गूगल ने गुज़श्ता दिनों अपने 25 साल मुकम्मल होने पर एक्स पर अब तक सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लम्हात के मजमूए की एक वीडियो पोस्ट की। गूगल के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गूगल की तारीख में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट का एजाज हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा करने वाले फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख के महंगे तरीन क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की मारूफ फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख भारतीय रुपयों यानी 2,97,000 अमरीकी डॉलर में खरीदा है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा मनसा मलिक ने अपने जिस्म पर टैटू की नुमाइश करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हाल ही में मनसा मलिक ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी दिलकश तस्वीर शेयर की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा मनसा मलिक स्याह चोली, लहंगा, ज़ेबतन किए हुए हुस्न का मुजाहरा करती नजर आ रही हैं। हल्के मेकअप के इंतखाब के साथ दिसंबर की यख बस्ता हवाओं में खुली जुल्फें लहराती और अपने खूबसूरती के जलवे बखेरती अदाकारा ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। ताहम जहां मनसा मलिक के हुस्न में गर्विदा मद्दाह उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं चंद मद्दाहों ने अदाकारा की कमर पर सांप से मुशाहबत रखता टैटू देखकर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बना डाला। फिल्म स्टार रीमा खान ने मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की और उनके बेटे आसिम जमील के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया। रीमा खान ने हाल ही में मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और साथ ही कैप्शन में एक नोट भी लिखा, जिसमें अदाकारा ने लिखा कि मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब से उनके बेटे आसिम जमील के इंतकाल पर ताज़ियत करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान मौलाना साहब और उनके अहले खाना ने मुझे जो सबक दिया वो ये था कि हर हाल में अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए और अल्लाह की मर्जी पर राजी होना चाहिए।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अदाकार और मॉडल ईमान अली की खूबसूरत अंदाज में रैंप वॉक करके तमाम हसीनाओं पर बाजी ले गई। फैशन वीक में जहां मुल्क भर से नो डिजाइनर्स ने अपने उरूसी जोड़ों की नुमाइश की, वहीं पाकिस्तानी हसीनाओं ने भी अपने हुस्न के ऐसे जलवे बखेरे कि हर कोई देखकर दीवाना हो गया। 3 दिन तक मुसलसल जहां हसीनाएं उरूसी जोड़ों के साथ जलवा अफरोज होती नजर आईं, वहीं फैशन वीक के तीसरे और इख्तितामी दिन मॉडल और अदाकारा ईमान अली ने रैंप पर जलवागर होकर मद्दाहों और फैशन के मतवालों के दिल जीत लिए। ईमान अली ने इस मौके पर स्याह और गुलाबी रंग का कंट्रास्ट वाला दिलकश लिबास जेब तन करके स्टेज पर अपनी अदाओं के ऐसे जलवे बखेरे कि सोशल मीडिया सार्फिन समेत उनके मद्दाहों ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि माहिरा खान से नाराज नहीं, ताहम उन्होंने जो किया उससे नफरत है। नाराजी खत्म हो जाती है, नफरत नहीं। नफरत खत्म करने के लिए माहिरा खान का मुआफी मांगना जरूरी है। मजीद कहा कि अदाकारा आयजा खान के बाद अगर किसी का एहतराम किया तो वो माहिरा खान थी। अगर कोई मसला था तो माहिरा फोन करके मुझसे वजाहत मांग सकती थी, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। बॉलीवुड की अदाकारा करीना कपूर का कहना है कि लोग अदाकारी से मुतासिर होते हैं, शर्ट उतार कर दिखाने से नहीं। मजीद कहा कि असल चीज टैलेंट और काम होता है। अक्सर अदाकार फिल्मों में शर्ट उतार कर दिखाते हैं, लोग इन चीजों से नहीं अदाकारी से मुतासिर होते हैं। इस तरह के सीन करने वाले अदाकारों को देखकर दिल चाहता है कि उनसे कहूं कि पहले शर्ट तो पहनो, ऐसे तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।